vasodilators. Vasodilators, drugs that dilate blood vessels. Mnemonic, don't forget, nitroglycerin is popular. D represents direct vasodilators. Example, hydralazine, minoxidil. F represents fosinopril. It's a group of ACE inhibitors. And nitroglycerin, it's a group of nitrates. P peripheral alpha-1 blockers. Example, prazosin. vasodilators የምንላቸው በዋናነት የደም ቧንቧዎችን በማስፋት ይታወቃሉ። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ባጭሩ ለመያዝ don't forget nitroglycerin is popular ብሎ ባጭሩ መያዝ ይቻላል። የመጀመሪያው ዶንት የሚሆን ዲን በመውሰድ ዳይሬክት ቫሶዳይሌተርስ ብለን ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ሃይድራላዚን እና ሚኖክሲዲል መውሰድ ይቻላል። ለኛው ኤፍ ሆኖ ፎርጌት የሚለውን ኤፍ እንውሰድና ፎሲኖፕሪል ኦር ኤሲ ኢንሂቢተርስ ከሚባሉት መውሰድ እንችላለን። ኤን ናይትሮግላይሰሪን ከናይትሬቲክ ውስጥ እንወስዳለን። ፒ ፐሪፈራል አልፋ-1 ብሎከርስ ከሚባሉት ፕራዞሲን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። Have you ever seen nitroglycerin used in the emergency room for chest pain? Let me know in the comments if you have worked with any of this.